दुई जन शिक्षक अवसरकालीन सभार आप जोग देते से संपर्क कौन प्रतिक्रिया रखिए? दुई जन दृढ़ शिक्षक निष्ठापर शिक्षक ताकू हरे आम शिक्षा विभाग एक प्रकार निसहाय कौन कहे संपर्क जड़े दक्षता पूर्ण स्वच्छता रखुवा शिक्षक भल पिला भल पाउथवा शिक्षक तेणु अंतर मो पे किसी भावांतर सृष्टि कर। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडे ब्लॉक डामरपुर जेनापाटना सरकारी प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय रे बहु आडंबर सह अवसरकालीन संबर्धना सभा आज अनुष्ठित हो जाइछि। ए सभारे मुख्य अतिथि पट्टामुंडे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजित कुमार बारिक, मुख्य वक्ता पूर्वतन बीओ शिक्षाविद अभिमन्यु परिहाड़ी, सम्मानित अतिथि पूर्वतन बीओ सुषमा मल्लिक, पावनी राउत, पट्टामुंडे ब्लॉक एबीओ प्रेमलता महापात्र, सीआरसी लक्ष्मण सेठी, स्कूल प्रधान शिक्षक विजय कुमार राउत, पूर्वतन प्रधान शिक्षक किशोर चंद्र सेन, स्कूल परिचालना कमिटी सभापति धुशासन साहू, विद्यालय प्रतिष्ठाता पुरुषोत्तम कर, पूर्वतन प्रधान शिक्षक नारायण बेहेरा, समिति सभ्या निरुपमा साहू, पूर्वतन सरपंच नृसिंह साहू प्रमुख जोगदे स्कूल रु अवसर नैथिबा शिक्षक देवप्रसाद मिश्र, रवींद्र बेहेरा दुई जन सत्यनिष्ठ दायित्वबोध कर्मठ आदर्श शिक्षक थिले बोली उद्बोधन देई कहिथबा बेले शिक्षक देवप्रसाद मिश्र, रवींद्र बेहेरा, स्कूल प्रधान शिक्षक विजय कुमार राउत, सहकारी शिक्षक अजित मल्लिक, अंबिका प्रसाद महापात्र, अरुण राउत, ओडिशा ड्रीम टीवी प्रतिष्ठाता सुशांत कुमार करंकु संबोधित करी क्रीड़ा प्रतियोगिता रे कृतित्व अर्जन करिथिबा छात्र छात्री मानकु पुरस्कृत कराजिबा सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम को दर्शक माने बेस मन भरी उपभोग करिथिबा बेले बहु आनंद उल्लासर सहित पंक्ति भोजन करी स्कूल रा छात्र छात्री माने भाव विहल होई एक शोभा यात्रा रे आदर्श शिक्षक देवप्रसाद मिश्र घर को जाइथिबा एक नियारा परंपरा देखिबाकू मिलिछि। एଠାରେ उपस्थित ଥିବା ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଗଣ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀବ ଦୁଃଖର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆମ ମହାନରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷାବିତ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଛାତ୍ର ବାତ୍ସଳ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବ ସାର୍। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଧାରାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ତଥା ଜଣେ କୌଶଳୀ କାରିଗର। ସେହିପରି ରବି ସାର୍ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ସାର୍ଙ୍କ ନିପୁଣ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗୀ। ରବି ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେହିପରି ଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦେବ ସାର୍, जे आमको शिक्षण सहित प्रभात और संध्यार प्रार्थना, पितामाता प्रति कर्तव्य, गुरु गुरुजन मान सम्मान,
ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିତାବାହୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଛୁଟିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ T11 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଧିକ ଦୁଃଖର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷାବାନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଏହି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। କେବଳ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର का दिन मेरे को खुद भी मालूम थी, क्योंकि आज हमारे विद्यालय का संवर्धन उत्सव है। उसके साथ साथ आज हमारे प्रिय सिस्टर देवप्रसाद मिश्र सर जी हमसे ये कह सकते हैं, हमारे पूरे विद्यालय के सदस्यों से और तो और अपने शिक्षक पद से अवसर लेने जा रहे हैं। शिक्षक के रूप में उन्होंने हमें एक कॉमेडियन बनकर हंसाया, कभी माली बनकर गार्डन सजाया, कभी हमसे भी करवाया। इतना ही नहीं, कभी कभार तो वो खुद साहित्य के कहानियों को ऐसे वर्णन करते हैं जैसे उनमें भी जान छेड़ देते हैं। उनके विषय में विज्ञान एक रवि सार वर्षे तलु आम विद्यालय जाई सारी तांकर निष्ठा समयानुवर्तिता इंग्राजी पाठ पढ़ा आज आम मन छाप चढ़ी जाइए जहाँ भूली हम नहीं। सेहीपरि आम रवि सार पाठ पढ़ाइबार पारदर्शिता को से जड़े भल वक्ता और साहित्यर प्रगाढ़ पारदर्शी थिला। साहित्यर व्याकरण को सार को प्रांजल भाव पढ़े बुझाई देउथिले। देव सार क्योंकि आज हमारे स्कूल में फंक्शन चल रहा है, पर उस खुशी में भी ना एक दुख का गम है। आप सभी को तो पता ही होगा, हमारे दो प्रतिभाशाली शिक्षक यानी कि मिस्टर देवप्रसाद मिश्र सर जी और रविंद्र कुमार बेहरा सर जी एक साथ अपने शिक्षक पद से रिटायर ले चुके, लेकिन आज हम उन्हें फेयरवेल देना चाहते हैं और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मुझे आज उनके बारे में कुछ कहने का मौका मिला है, तो मैं अपने भाषा में बयान भी नहीं कर सकती। ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी हमारे देवसर जी से, जिनकी खट्टी मीठी बातें हमें क्लास में खूब हंसाया करते थे। वे इतने से मोर पिला
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ମତେ ବୋଲି ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ମତେ ବସାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଯୋଉ ସଭାମଞ୍ଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସଭାମଞ୍ଚକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକକୁ ଆରେକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ତୁମର ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ ପୂଜା କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ନିହାତି 15 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମେ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ, ମୁଁ ଦେଉଛି ତଥା ମୋର ସହ କର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ ସଂସ୍କାର କେବଳ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କଲେ ସେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ଆଉ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତୁ, ସୁଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଶୟ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ତା 21/12/1965 ଲିଖ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଜେନାପନା ସ୍କୁଲରେ କେତେବେଳେ ମୋ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ମୋ ଯେଉଁ LS ନୋଡାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆମର ପରିବାର। ମୋ ପରିବାରକୁ ସେଠି ଯିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ 3 ମହାରଥୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମ ମଞ୍ଚାସୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ 2 ଭାଇ ସଦୃଶ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଜଗା ବଳିଆ, ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ केते बेसी। तेणु मु एभली शिक्षकଙ୍କୁ ମୋ तरफରୁ धन्यवाद शुभाशीष जणाई आज मोर ए वक्तव्य को सारुची। कार्यक्रम अच्छी आम बर्तमान किसी पिला पुरस्कृत कर स्कूल इम्प्लीमेंट हो मुंडा कर ड्रेस जाके 39 किंतु मौलिक काम हो सार माने पिला पाठ पढ़ेगा। रवि भाई आ देवन एमती शिक्षक तैयारी करें सब जो ये ठिया क्या जान पे तुम ये जो 2 जन सार शिक्षक ये 2 जन सार आम आज मंच पर ठिया से हूँ शिक्षक जे हूँ कारण पिला मानकर बुद्धि तांकर मानसिकता को लक्ष्य करि पारे। भारतर बड़े जो मैंने सैन्य बाहिनी अच्छा से बरफ बरफ स्तूप ठंडा कागर नखाई नपी सेमती दीर्घ दिन अच्छा केवल आमको सुरक्षा देवाई। तेणु आम जहाँ चाहूले धैर्य एवं साहसिकता उत्तम व्यवहार जहाँ विद्यालय शिक्षक ठार आशा करा जाए ताहा तुमको से प्रदान करिसंती। सेथिपाई मु उभय 2 विदाय शिक्षक रवि सार एवं श्रीयुक्त देव मिश्र ठारू मु पाइछि कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। अवसर नहीं जाइछंती मु ईश्वर निकट में प्रार्थना करी तांकर अवसर जीवन शांति रे कटो आनंद रे कटो।
ଆମର କର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ରେଡି। ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସିନିୟର ଅଛି ସଙ୍ଗୀତା ମଲ୍ଲିକ ଥାର୍ଡ, ଶାଶ୍ୱତ ସାହୁ ସେକେଣ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ କର, ସେକେଣ୍ଡ ସୁନୀଲ ବେହେରା। ପାଠ ପଢ଼ା ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା। ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବଟି ଆମ ଦେବସାରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯିଏକି ଆମର ଆଦର୍ଶବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ ତ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ସେ ଥିଲେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଭୂଗୋଳ ବହୁତ ସରଳ भाव केमिति छात्र छात्री मैंने बुझीपारे से ही भाई पढ़ाते। देव सर हमारे लिए एक आदर्श शिक्षक थे। वो कभी कभी गार्डन को खुद सजाते थे और हमें भी सजाने के लिए भी बोलते थे। वो हमारे जब मैंने आदर्श और नवोदय के परीक्षा होता है वो हमें पहले से ही सूचना दे देते हैं और वो हमें भी प्रस्तुत कराते हैं जैसे परीक्षा से हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। जे आमर प्रत्येक दुख सुख से आम सहित साथ दिखती आमर विभिन्न समस्या को भी से समाधान करते से आमको शिक्षक भाव में आमको बहुत किसी देती एक सरल भाषा शिखई था। विद्यालय को आसवा पूर्व निर्धारित समय पूर्व विद्यालय को आसी था। आम मान डिबेट डांस इत्यादि आमको सामिल करती। निर्धारित समय पर विद्यालय छुट्टी होगा निर्धारित समय जाती निर्धारित आसी विद्यालय परिवेश सफा सुतुरा आरंभ कर बगीचा कम खेलकूद एसयूपी टीएलएमएनएस पिला से दुई जन शिक्षक हराई आम स्कूल अनुष्ठान बहुत अपूर्ण क्षति होती विषय जहाँ कहले भी बहुत कम हम सी पाठ पढ़ार जी दक्ष थे एवं सामाजिक ये से थे एवं स्कूल परिष्कार परिच्छन्न पिला से तुलन भल पाइबा से शिक्षक आमको आउ मिले कि ना आम संबर्धना सभा आम स्कूल रे ग्रामवासी और मैनेजिंग कमिटी आयोजन कर दुई जन शिक्षक दक्ष थे से विदायकालीन ये बहुत दुखित एवं आम हर बहुत मर्माहत से संपर्क में मुझे कहबी आज जो कृति आदर्श शिक्षकों को संबर्धना दि जाऊँगी प्रकृत में सी यही एक बन्याहाड़ परिवेश संबर्धना पाइबार उपयुक्त व्यक्ति कारण पाखे एत कला प्रतिभा अच्छी जहाँ को भाषा के वर्णना करना से केवल अंचल नुहति आमर पट्टामुंडेई ब्लॉक जदि आम हाथ गणती 5-10 जन शिक्षकों को बाछिबा बोध हुए आज विदायी शिक्षक श्रीजुक्त देवप्रसाद ना आपे समस्त मुहर बाहरी आस तेणु आज्ञा संपर्क ये कहली से जड़े कृति शिक्षक आदर्श शिक्षक बहुत इनोवेटिव आइडिया पाखे अच्छी से श्रेणी प्रकोष्ठ रे शिक्षादान करिवार तरीका हो टीएलएम प्रस्तुति करिवारे हो बाह्य परिवेश को विभिन्न रंगरे रंगायित करिवारे हो एवं सबुज विप्लव स्वरूप तांकर गछ लगैबार हो जहाँ कहिबे एपरिक से निजे कहती पिला सांगे से निजे पिला हो जाती से निजे घोड़ा होती पिला माने तांको पिठी बसी नाचती खेलती कूदती एवं जेते संपर्क में जिते सब गुणगान कले कम हम निश्चित से जड़े कृति आदर्श जड़े सफल व्यक्तित्व लोक हिसाब से समस्त सहित अति मेलापी भद्र तांकर व्यवहार अति मार्जित समस्त को से अति कम समय से अति आपणार करनी कि मोर बहुत जड़े भल बंधु शुभेच्छु मुझे बहुत भल पाए एवं प्रणाम जनाऊँगी कृतित्व तांकर महनीयता प्रथम तो कहबी आम यहाँ अवसरकालीन विदाय संबर्धना सभा करुचु किंतु आ परिप्रेक्ष्य रे आमर गोटे उद्देश्य रही सार पुनर्बार आम विद्यालय जो भली थिले सेही भली शिक्षादान स्वरूप पिला मानकु सेही भली भल पाआंतु एवं सेही भली भल पाइबा आगकु मध्य पिलांकर एवं सारंकर परस्पर सहित रही थाउ सेति पई आजिर ए प्रोग्राम
ପିଲାମାନେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ରହିବ ବୋଲି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ, ସେ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ। ଏ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ରବି ସାର୍ ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଆମର ଏ ଡାମରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ପାଖ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରେ ଏମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦେବନନା ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲୁ। ସେ ମୋର ଉପର କ୍ଲାସ୍ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିରୋଗ ରହୁ, ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆମଠାରୁ ଆଜି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇକି ବାଲିପାଟଣାକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲେ 2ଟା ଖମ୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆମେ କେବେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବୁନୁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେବ ସାର୍ ରବି ସାର୍ ଉଭୟ ଆଗଭର ହେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମ ନିକଟରେ ସେମିତି ଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। पटामुंडेरू राकेश सुतारଙ୍କ रिपोर्ट ओडिशा ड्रीम टीवी।